Kwa majina ni Kankole Adolphe, mwanafunzi wa College Bible APGCI. Kwa majina mimi ni Magi Kerene, mwanafunzi wa College Bible APGCI. Kwa majina ni Nathanael Nostra, mwanafunzi wa APGCI College Bible. Kwa hiyo tunaendelea mbele kama vile tulijifunza kuru ya homiletike. Hapa tunaenda kama vile introduction ya homiletike. Homiletike ni art au ufundi. Homiletike ni kuru ambayo inafundisha mwanafunzi au pastor au mwalimu gisi anaweza kujikomporte mbele ya watu. Kwa hiyo homiletike iko na vipande 14, 14 epice. Ndani ya hizo 14 epice zenye ziko mu homiletike, ninaweza anza na presentation. Hapo ninapaswa kujitaja majina, nashuka mu text. Hapo ni kitabu kama vile Mathayo sura 5 mstari wa 8. Ninashuka ku sujet, nashuka ku grand theme, ninashuka ku exemple, ninashuka ku application, ninashuka ku développement, ninashuka ku appel. Nikitoka kwa appel tunaenda ku clôture de prière. Ni vyote vinapatikana katika hii kuru ya homiletike. Na mimi nataka defendre homiletike selo vile mwalimu wetu alitufundisha Dr. Kado. Nata defendre 14 epice mtu anapaswa utiliser wakati kuna prêcher. Ya kwanza ni presentation, mtu anajiexplique kumazabau vile majina yako unaonesha watu na unawaelezea. Ya pili ni text. Ya pili ni text, ni unasoma kitabu. Ya tatu ni sujet. Ya ine ni theme. Ya tano ni swali wala question. Ya sita ni réponse. Ya saba ni exemple, unapana mfano. Ya mnane ni division. Ya kenda ni développement. Ya 10 ni application. Ya 11 ni exemple typique. Ya 12 ni conclusion. Ya 13 ni appel. Ya mwisho ni prière ya clôture. Na mimi nataka defendre homiletike. Gisi mchungaji unapasha shimama mbele ya watu, unapasha jipresente. Presentation ndio ya kwanza. Ni kusema katika homiletike tunamalizia tukisema kwamba muko viungo 14, na hapa tunaweza kuona sermon, tunaona message, tunaona revelation. Ni mambo mengi yenye napatikana mule mu homiletike. Na mimi nataka défendre doctrine de la Bible. Balitupatia 9 leçons mu doctrine de la Bible selon vile tulifundishwa na mwalimu wetu Dr. Kado. Ya kwanza ilikuwa ni theologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu Mungu. Ya pili ni Kristologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu Yesu Kristo. Ya tatu ni pneumatologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu Roho Mtakatifu. Ya ine ni anthropologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu mtu. Ya tano ni amartiologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu dhambi. Ya sita ni soteriologie, ni mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu wokovu. Ya saba ni eklesiologie, ni mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu kanisa wala eklesia. Ya mnane ni angelologie,
ni mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu malaika. Ya kenda ni eschatology, ni mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu wakati wa mwisho. Tunaendelea hapa, tunaenda tena ku represent kuru ingine yenye inasema leadership. Leadership ni masomo mojawapo ya lessons zenye tuko tunajifunza hapa ku College Bible. Tunaenda kuona leadership. Leader ni mtu mwenye anapashwa Jambo zenu, sisi ni wanafunzi hapa kwa PGC. Mimi naitwa Mzee Evariste Mwatire. Je vous salue aussi, mon nom c'est Gentissimo. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristu. Kwa majina ninaitwa Maliabo Shantale. Sisi ni wanafunzi kwa PGC, tulipenda presente masomo zenye tulijifunza ku college ya Bible APGCI. Tulikuwa na somo ya histoire de la Bible, tulikuwa pia na histoire ya doctrine de la Bible, analyse de la Bible, tulikuwa na missiologie, délivrance na homilétique. Tulisoma pia na evangelisation, tukasoma na leadership, yani uongozi. Tutatanguliza kwanza na historia ya Biblia. Ile somo inatuonyesha namna gani Biblia ilipangwa kwa matarehe mbalimbali. Inagawanyika kwa sehemu 4. Inagawanyika kwa sehemu 4. Tutataya madate fulani fulani kwa ile historia. Kwa mwaka ane 64 njo ilikuwa mwanzo ya makanisa, na ane 70 ilikuwa kubomolewa kwa Yerusalema. Ya kufata mwaka 43 ilikuwa mtaguso wa Efeso. Mwaka 451 ilikuwa mtaguso wa Makedonia. Tunakuwa pia na ane 1914 ilikuwa vita ya kwanza. Tunakuwa pia na mwaka wa 1962 mpaka 1965 ilikuwa pale sasa makanisa, kila mtu anapenda afungue kanisa. Ilikuwa kila mtu anaweza kujichagulia dini yenye anapenda na anaweza kufungua. Tutaendelea pia na wengine. Ndio kulikuwa na shida moja ambayo ilifanyika, mauaji makubwa ilifanyika wakati wa kusherekea karamu ya sherehe ya kusherekea Bartolomayo, sababu naye alikuwa mmoja wa wanafunzi. Na pia kulikuwa 1912 kulikuwa propaganda yenye walisema ya Fidei, shauri la kusambaza dini. Aussi en histoire, on nous a montré comment est-ce que dans ces 4 périodes de l'histoire est subdivisé par des dates. Donc la première période commence à la 64 jusqu'à la 473, 476. Et la deuxième période commence à la 476 jusqu'à la 476. La deuxième période commence à la 453 jusqu'à la 476. La troisième période commence à la 476 jusqu'à la 470.
489, 789. Et la dernière période commence à la 789 jusqu'à la 1965. Tunaenda ku somo yetu ya pili, tunaenda ku doctrine de la Bible. Kwa ile doctrine kunakuwa somo kenda. Somo ya kwanza tunakuwa na somo ya teoloji. Somo ya pili tunakuwa na somo nimatoloji. Ya tatu amatoloji. Ya ine tunakuwa na kristoloji. Ya tano anthropoloji. Ya sita steroloji. Ya saba eklesioloji. Ya mnane angeloloji. Na ya kenda eskatoloji. Tunaweza kuendelea na wengine. Na tutajua kwamba teoloji ni masomo makubwa juu ya Mungu na kristoloji ni masomo. Sisi sote hapa ni wanafunzi wa college Bai APGCI. Tulikuja hapa ku masomo yetu ya Biblia. Na sasa naanza na jina langu. Jina ni Waso Wilson. Mimi ni pastor. Basi naanza na somo ya doctrine de la Bible. Na ndani ya somo yetu ya doctrine de la Bible tunakuwa leson kenda yenye natulomba tuhitaji. Hiyo leson kenda ya kwanza iko teolojia, ya pili inakuwa kristolojia, ya tatu inakuwa nimatolojia, ya ine iko anthropolojia, ya tano iko amatolojia, ya sita iko soteriolojia, ya saba iko eklesiolojia, ya mnane iko angelolojia, ya kenda iko eskatolojia. Asante. Jambo, kwa majina ninaitwa Saidi Saleh. Niko mwanafunzi kwa APGCI College 5. Kufatana na kisi ya Apotre Kado anatufundisha kuhusu homiletiki. Tuna kura homiletiki tukisema ndani ya kura homiletiki kuna nukta ambazo zenyewe mtumishi wa Mungu ama pastor anapaswa kutembea nazo. Na nukta ya kwanza iko kujitambulisha ama introduction. Introduction ni kujitambulisha wakati yenyewe unaingia kwa madhabahu naanza kuhubiri neno la Mungu. Kisha na introduction tuna sujet ama neno fupi ambayo unaanza kuanza nayo wakati ya kuhubiri. Kisha neno fupi kuna neno kubwa. Neno kubwa na mbia watu nini ambayo utawafundisha. Kisha neno kubwa unapana mashairi ama maandiko. Maandiko unasomea watu maandiko. Kisha maandiko unaingia ku development ama ufafanuzi wa neno ambayo utakapofundisha watu. Ukisha ingia ku development, ingia kunani ku question ama swali, unauliza watu kufuatana na ufafanuzi wako, unauliza watu. Kisha toka ku question unaingia ku application. Yaani application unaanza kufanya esa kazi ambayo inatokana na maana neno yenyewe ulihubiria watu.
Kisha toka kwa application, mara unaingia ku mfano ama example unapaswa kujianzia kwa kama vile mtumishi mwenye uko na upiri na onyesha watu mfano jinsi nini ulipitia, nini Mungu ashakufanyia kufatana na somo ambao anafundisha watu. Kisha toka pale question example, unaingia ku conclusion. Conclusion ni kusema unaenda fika mwisho wa kumaliza somo yako. Ukishafika ku conclusion, unaingia sasa ku appel. Appel kama vile mtumishi wa Mungu wapashe toka kwa madhabahu pasipo apele ya kuita watu wenye ambao walisikia neno ambayo ulifundisha. Kisha maliza ile, unaingia ku maombi, unaombea watu, na hapo utakuwa umemaliza neno lenyewe kulitayarishia watu kwa ibada. Mimi ni mwanafunzi, ninaitika kujina la Mama Bernadette. Mimi ni mwanafunzi ku APGCI College Bible. Ninazungumza juu ya kazi ya misionere. Misionere anapaswa kuwa mwenye ana sauti ya kubariki kwa haraka. Misionere anapaswa tembea na iko complete. Misionere anapaswa tembea na kitambulisho yenye naweza kumjulisha kama yeye ni misionere. Carte d'identité, passeport. Ni wanafunzi hapa kwa APGCI. Mimi naitwa Mzee Evariste Motire. Je vous salue aussi, mon nom c'est Gentil Simon. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristu. Kwa majina ninaitwa Maliabo Shantale. Sisi ni wanafunzi kwa APGCI, tulipenda tupresente masomo zenye tulijifunza ku college ya Bible APGCI. Tulikuwa na somo ya histoire de la Bible, tulikuwa pia na histoire ya doctrine de la Bible, analyse de la Bible, tulikuwa na missiologie, délivrance na homilétique. Tulisoma pia na evangelisation, tukasoma na leadership, yani uongozi. Tutatanguliza kwanza na historia ya Biblia. Ile somo inatuonyesha namna gani Biblia ilipangwa kwa matarehe mbalimbali. Inagawanyika kwa sehemu 4. Inagawanyika kwa sehemu 4. Tutataya madate fulani fulani kwa ile historia. Kwa mwaka ane 64 njo ilikuwa mwanzo ya makanisa, na ane 70 ilikuwa kubomolewa kwa Yerusalema. Ya kufata mwaka 43 ilikuwa mtaguso wa Efeso. Mwaka 451 ilikuwa mtaguso wa Makedonia. Tunakuwa pia na ane 1914 ilikuwa vita ya kwanza. Tunakuwa pia na mwaka wa 1962 mpaka 1965 ilikuwa pale sasa makanisa, kila mtu anapenda afungue kanisa. Ilikuwa kila mtu anaweza kujichagulia dini yenye anapenda na anaweza kufungua. Tutaendelea pia na wengine. Ndiyo, kulikuwa na shida moja ambayo ilifanyika, mauaji makubwa ilifanyika
wakati wa kusherekea karamu ya sherehe ya kusherekea Bartolomayo, sababu naye alikuwa mmoja wa wanafunzi. Na pia kulikuwa 1912 kulikuwa propaganda yenye walisema ya Fidei, shauri la kusambaza dini. Aussi en histoire, on nous a montré comment est-ce que dans ces 4 périodes de l'histoire, est divisé par des dates. Donc la première période commence à la 64 jusqu'à la 473, 476. Et la deuxième période commence à la 476 jusqu'à la 476. La deuxième période commence à la 473 jusqu'à la 476. La troisième période commence à la 476 jusqu'à la 789. Et la dernière période commence à la 789 jusqu'à la 1965. Tunaenda ku somo yetu ya pili, tunaenda ku doctrine de la Bible. Kwa ile doctrine kunakuwa somo kenda. Somo ya kwanza tunakuwa na somo ya teoloji. Somo ya pili tunakuwa na somo nimatoloji. Ya tatu amatoloji. Ya ine tunakuwa na kristoloji. Ya tano anthropoloji. Ya sita steroloji. Ya saba eklesioloji. Ya mnane angeloloji na ya kenda eskatoloji. Tunaweza kuendelea na wengine. Na tutajua kwamba teoloji ni masomo makubwa juu ya Mungu na kristoloji ni masomo ambayo inaeleza urefu la Bible. Na ndani ya somo yetu ya doctrine de la Bible tunakuwa leson kenda yenye natulomba tuhitaji. Hiyo leson kenda ya kwanza iko teolojia, ya pili inakuwa kristolojia, ya tatu inakuwa nimatolojia, ya ine iko anthropolojia, ya tano iko amatolojia, ya sita iko sotrolojia, ya saba iko eklesiolojia, ya mnane iko angelolojia, ya kenda iko skatolojia. Asante. Jambo, kwa majina ninaitwa Saidi Saleh, niko mwanafunzi kwa PGCI College 5. Kufuatana na kisi ya Apotre Kado anatufundisha kuhusu homiletiki. Tuna kura homiletiki tukisema ndani ya kura homiletiki kuna nukta ambazo zenyewe mtumishi wa Mungu ama pastor anapaswa kutembea nazo. Na nukta ya kwanza iko kujitambulisha ama introduction. Introduction ni kujitambulisha wakati yenyewe unaingia kwenye madhabahu naanza kuhubiri neno la Mungu. Kisha na introduction tuna sujet ama neno fupi ambayo unaanza kuanza nayo wakati ya kuhubiri. Kisha neno fupi kuna neno kubwa. Neno kubwa na ndia watu nini ambayo utawafundisha.
Kisha neno kubwa unapana mashairi ama maandiko. Maandiko unasomea watu maandiko. Kisha maandiko unaingia ku development ama ufafanuzi wa neno ambayo utakapofundisha watu. Ukisha ingia ku development, ingia kunani ku question ama swali, unauliza watu kufuatana na ufafanuzi wako, unauliza watu. Kisha toka ku question unaingia ku application. Yaani application inaanza kufanya kazi ambayo inatokana na maana neno yenyewe ulihubiria watu. Kisha toka kwa application mara unaingia ku mfano ama example. Example unapaswa kujianzia kwa kama vile mtumishi mwenye uko na ubiri na onyesha watu mfano jinsi nini ulipitia, nini Mungu ashakufanyia kufuatana na somo ambao anafundisha watu. Kisha toka pale ku question example unaingia ku conclusion. Conclusion ni kusema unaenda fika mwisho wa kumaliza somo yako. Ukishafika ku conclusion unaingia sasa ku appel. Appel kama vile mtumishi wa Mungu wapashe toka kwa madhabahu pasipo appele ya kuita watu wenye ambao walisikia neno ambalo ulifundisha. Kisha maliza ile unaingia ku maombi, unaombea watu, na hapo utakuwa umemaliza neno lenyewe kuitarishia watu kwa ibada. Mimi ni mwanafunzi, ninaitika kuzina la Mama Bernadette. Mimi ni mwanafunzi ku APGCI College Bible. Ninazungumza juu ya kazi ya misionere. Misionere anapaswa kuwa mwenye ana sauti ya kubariki kwa haraka. Misionere anapaswa tembea na iko complete. Misionere anapaswa tembea na kitambulisho yenye naweza kumjulisha kama yeye ni misionere. Carte d'identité, passport, makarte zote zenye zinastahili misionere atembee nazo. Na tena hawezi sahau vifaa yenye inahitaji mwili, sawa dra, sawa mustikere, sawa chungu, sawa alimeti. Anapaswa kuwa na alimeti, anapaswa kuwa na torse ile atembee naye, na anapaswa kuwa na nusu ya petrole kumsaidia, pengine atalala fasi ni fasi, anaweza zunguru. Mimi ni Mama Bernadette, niko mwanafunzi ku APGCI, niko kwa College Bible. Tulisoma juu ya doctrine de la Bible. Tulisoma juu ya doctrine de la Bible. Nilisoma juu ya histoire de la Bible, histoire de l'église. Histoire de l'église nilisoma juu ya année 431. Ilikuwa mtagusi wa Efeso. Année 451 ilikuwa mtaguso wa Makedonia. Année 492 ilikuwa vita ya Wakristo na Waislamu. Année 560 ilikuwa mwanzo wa vita ya madini. Na mimi ni Waso Wilson, niko pia mwanafunzi ku APGCI Bible College, na tulifika hapo kusoma masomo yetu ya Biblia,
na nilisoma doctrine de la Bible na ndakamata pointi kenda nye iko fondamentale ya somo yetu yenye tulisoma. Na pointi ya kwanza ni teolojia, ya pili ni kristolojia, ya tatu ni matolojia, ya ine ni antropolojia, ya tano ni amatolojia, ya sita ni soteriolojia, ya saba ni eklesiolojia, ya munane ni angelolojia, ya kenda ni skatolojia. Kwa majina naitwa Saidi Saleh, niko mwanafunzi APGCI College Baib, na nitagusia somo ambalo tulifundishwa na Apotre Kado, ni somo ya leadership. Leadership ni somo ambayo inatufundisha juu ya uongozi. Yaani kiongozi ni yule mtu ambaye anakuwa mtu wa kujali watu wengine. Kiongozi ni yule ambaye ana samani watu wengine na anajua nini watu wanataka. Kiongozi ni yule mtu wa kutembelea wengine na kukuwa na moyo ya watu wengine. Kama vile tukikamata Nehemia alikuwa ni mtu mwenye alikuwa na roho ya kupenda wa ndugu zake kama vile kiongozi. Kiongozi ni mtu mwenye anajali wengine. Kiongozi haiko mtu wa kujivuna ama wa kugombana na watu. Kiongozi ni yule ambaye anastahili kupeleka watu kwa nafasi inahitajika. Na kiongozi ni mtu mwenye iko na susi ya watu wengine. Kiongozi ni mtu mwenye anakuwa na moyo wa usaidizi ya kusaidia wengine. Na mie nilisoma juu ya tulikuwa nasoma juu ya homiletiki. Tulizifunja juu ya homiletiki. Mwalimu wetu alikuwa Papa Kado. Ilikuwa juu ya viungu, kuyua kuanja kuhubiri neno. Tulianja na presentation, mtu anaanzaka na presentation. Kisa unaenda na introduction. Kisa introduction unaenda na text. Kisa text unaenda na sujet. Kisa sujet unaenda na example. Kisa example unaanza na question. Kisa pale unaleta response. Kisa pale unaleta développement. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Gentil Simon, élève du collège biblique APGCI. Je tiens à vous présenter quelques cours à ce qu'on a appris à l'école biblique APGCI. Je vais vous expliquer sur le cours de la leadership fondamentale de notre enseignant John Miller. La première leçon, c'est le fondement de la leadership. La deuxième leçon, c'est la leadership et l'intimité avec Jésus. La troisième leçon, c'est le potentiel et le voir.
La quatrième leçon qu'on a appris, c'est le cœur d'un leader ou le cœur de la leadership. La cinquième leçon qu'on a appris, c'est le potentiel, le facon. On a appris encore une leçon appelée le leader et les visions. Le leader et la vision. On a appris la leçon, le cœur de la leader, le cœur de la leadership. On a appris la leçon appelée le leader et la compétence relationnelle. On a appris la leçon appelée le leader et les gérances du temps. On a appris la leçon le leader et la vision. On a appris la leçon le leader et la vocation. On a appris la leçon le leader et les compétences relationnelles. Par après, on a appris plusieurs leçons. On a appris la leçon sur l'homilétique. Comment est-ce qu'on peut préparer les serments? On a appris que l'homilétique a 14 épices ou l'étape du serment. La première, c'est présentation ou introduction. La deuxième, c'est texte biblique. La troisième, c'est sujet. La quatrième, c'est thème. La cinquième, c'est question. La sixième, c'est réponse. La septième, c'est exemple. La huitième, c'est division. La neuvième, c'est développement. La dixième, c'est application. La onzième, c'est conclusion. La douzième, c'est appel. La treizième, c'est appel. Et quatorzième est la prière de clôture. On a appris encore la leçon sur la doctrine de la Bible. On nous a dit que la doctrine de la Bible a 9 leçons, dont la première leçon de la doctrine de la Bible, c'est la théologie. La deuxième leçon, c'est Christologie. La troisième leçon, c'est amatologie. La anthropologie. La quatrième leçon, c'est amatologie. La cinquième leçon, c'est eschatologie. La cinquième leçon, c'est anthropologie. La sixième leçon, c'est sotériologie. La septième leçon, c'est angélologie. La huitième leçon, c'est eschatologie. La huitième leçon, c'est... Et la neuvième leçon, c'est eschatologie. On nous a appris encore sur la délivrance. La délivrance spirituelle, c'est la force de Dieu qui délivre. On nous a montré que la délivrance, il faut le cure d'âme. La délivrance, on nous a appris sur l'évangélisation. L'évangélisation, on nous montre que c'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu qui sauve. C'est la force de Dieu qui... C'est la force de Dieu, c'est la force de Dieu qui sauve. On nous montre que l'évangélisation, c'est aller partout au monde entier. L'évangélisation, c'est aller partout au monde entier, prêcher la nouvelle de Jésus-Christ. L'évangélisation, c'est multiplier les disciples. On nous montre que l'évangélisation, c'est préparation spirituelle. On doit se préparer spirituellement. On nous a appris sur l'histoire. L'histoire, on nous a montré que l'histoire est subdivisée en 4 périodes ou périodes de l'Église, dont la première période commence à la 64 jusqu'à la 476. La deuxième période commence à la 476 jusqu'à la 1453. Kwa majina ni Kankole Adolphe.
mwanafunzi wa College Bible APGCI. Kwa majina, mimi ni Magi Kerene, mwanafunzi wa College Bible APGCI. Kwa majina ni Nathanael Nostra, mwanafunzi wa APGCI College Bible. Kwa hiyo tunaendelea mbele kama vile tulijifunza kuru ya homiletike. Hapa tunaenda kama vile introduction ya homiletike. Homiletike ni art au ufundi. Homiletike ni kuru ambayo inafundisha mwanafunzi au pastor au mwalimu gisi anaweza kujikomporte mbele ya watu. Kwa hiyo homiletike iko na vipande 14, 14 epice. Ndani ya hizo 14 epice zenye ziko mu homiletike, ninaweza anza na presentation. Hapo ninapaswa kujitaja majina, nashuka mu text. Hapo ni kitabu kama vile Mathayo sura 5 mstari wa 8. Ninashuka ku sujet, nashuka ku grand theme, ninashuka ku exemple, ninashuka ku application, ninashuka ku développement, ninashuka ku appel. Nikitoka kwa appel tunaenda ku clôture de prière. Ni vyote vinapatikana katika hii kuru ya homiletike. Na mimi nataka defendre homiletike selo vile mwalimu wetu alitufundisha Dr. Kado. Nata defendre 14 epice mtu anapaswa utiliser wakati kuna prêcher. Ya kwanza ni presentation, mtu anajiexplique kumazabau vile majina yako unaonesha watu na unawaelezea. Ya pili ni text. Ya pili ni text, ni unasoma kitabu. Ya tatu ni sujet. Ya ine ni theme. Ya tano ni swali wala question. Ya sita ni réponse. Ya saba ni exemple, unapana mfano. Ya mnane ni division. Ya kenda ni développement. Ya 10 ni application. Ya 11 ni exemple typique. Ya 12 ni conclusion. Ya 13 ni appel. Ya mwisho ni prière ya clôture. Na mimi nataka defendre homiletike. Gisi mchungaji unapasha shimama mbele ya watu, unapashwa anja unapasha jipresente. Presentation ndio ya kwanza. Ni kusema katika homiletike tunamalizia tukisema kwamba mko viungo 14, na hapa tunaweza kuona sermon, tunaona message, tunaona revelation. Ni mambo mengi yenye napatikana mule mu homiletike. Na mimi nataka defendre doctrine de la Bible. Balitupatia 9 leçons mu doctrine de la Bible selon vile tulifundishwa na mwalimu wetu Dr. Kado. Ya kwanza ilikuwa ni theologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu Mungu. Ya pili ni Kristologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu Yesu Kristo. Ya tatu ni pneumatologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu Roho Mtakatifu. Ya ine ni anthropologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu mtu. Ya tano ni amartiologie, mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu zambi. Ya sita ni soteriologie, ni mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu wokovu. Ya saba ni eklesiologie, ni mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu kanisa wala eklesia. Ya mnane ni angelologie, ni mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu malaika.
Ya kenda ni eschatologie, ni mafundisho makubwa ya Biblia kuhusu wakati wa mwisho. Tunaendelea hapa, tunaenda tena ku represent kuru ingine yenye inasema leadership. Leadership ni masomo mojawapo ya lessons zenye tuko tunajifunza hapa ku College Bible. Tunaenda kuona leadership. Leader ni mtu mwenye anapashwa Jambo zenu, sisi ni wanafunzi hapa kwa APGC. Mimi naitwa Mzee Evariste Motire. Je vous salue aussi, mon nom c'est Gentissimo. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ninaitwa Maliabo Shantale. Sisi ni wanafunzi kwa APGC, tulipenda presente masomo zenye tulijifunza ku college ya Bible APGC. Tulikuwa na somo ya histoire de la Bible, tulikuwa pia na histoire ya doctrine de la Bible, analyse de la Bible, tulikuwa na missiologie, délivrance na homilétique. Tulisoma pia na evangelisation, tukasoma na leadership, yani uongozi. Tutatanguliza kwanza na historia ya Biblia. Ile somo inatuonyesha namna gani Biblia ilipangwa kwa matarehe mbalimbali. Inagawanyika kwa sehemu 4. Inagawanyika kwa sehemu 4. Tutataya madate fulani fulani kwa ile historia. Kwa mwaka ane 64 njo ilikuwa mwanzo ya makanisa, na ane 70 ilikuwa kubomolewa kwa Yerusalema. Ya kufata mwaka 43 ilikuwa mtaguso wa Efeso. Mwaka 451 ilikuwa mtaguso wa Makedonia. Tunakuwa pia na ane 1914 ilikuwa vita ya kwanza. Tunakuwa pia na mwaka wa 1962 mpaka 1965 ilikuwa pale sasa makanisa, kila mtu anapenda afungue kanisa. Ilikuwa kila mtu anaweza kujichagulia dini yenye anapenda na anaweza kufungua. Tutaendelea pia na wengine. Ndiyo, kulikuwa na shida moja ambayo ilifanyika, mauaji makubwa ilifanyika wakati wa kusherekea karamu ya sherehe ya kusherekea Bartolomayo, sababu naye alikuwa mmoja wa wanafunzi. Na pia kulikuwa 1912 kulikuwa propaganda yenye walisema ya Fidei, shauri la kusambaza dini. Aussi en histoire, nous avons montré comment est-ce que dans ces 4 périodes de l'histoire est divisé par des dates. Donc la première période commence à la 64 jusqu'à la 473, 476. Et la deuxième période commence à la 476 jusqu'à la 476. La deuxième période commence à la 473 jusqu'à la 476. La troisième période commence à la 476 jusqu'à la 489.
789. Et la dernière période commence à la 789 jusqu'à l'an 1965. Tunaenda ku somo yetu ya pili, tunaenda ku doctrine de la Bible. Kwa ile doctrine kunakuwa somo kenda. Somo ya kwanza tunakuwa na somo ya teoloji. Somo ya pili tunakuwa na somo nimatoloji. Ya tatu amatoloji. Ya ine tunakuwa na kristoloji. Ya tano anthropoloji. Ya sita steroloji. Ya saba eklesioloji. Ya mnane angeloloji na ya kenda eskatoloji. Tunaweza kuendelea na wengine. Na tutajua kwamba teoloji ni masomo makubwa juu ya Mungu na kristoloji ni masomo. Mimi sisi sote hapa ni wanafunzi wa college Bible APGCI. Tulikuja hapa ku masomo yetu ya Biblia. Na sasa naanza na jina langu. Jina ni Washo Wilson. Mimi ni pastor. Basi naanza na somo ya doctrine de la Bible. Na ndani ya somo yetu ya doctrine de la Bible tunakuwa leson kenda yenye natulomba tuhitaji. Hiyo leson kenda ya kwanza iko teolojia, ya pili inakuwa kristolojia, ya tatu inakuwa nimatolojia, ya ine iko anthropolojia, ya tano iko amatolojia, ya sita iko soteriolojia, ya saba iko eklesiolojia, ya mnane iko angelolojia, ya kenda iko eskatolojia. Asante. Amjambo, kwa majina ninaitwa Saidi Saleh. Niko mwanafunzi kwa APGCI College Bible. Kufatana na kisi ya Apotre Kado anatufundisha kuhusu homiletiki. Tuna kura homiletiki tukisema ndani ya kura homiletiki kuna nukta ambazo zenyewe mtumishi wa Mungu ama pastor anapaswa kutembea nazo. Na nukta ya kwanza iko kujitambulisha ama introduction. Introduction ni kujitambulisha wakati yenyewe unaingia kwa madhabahu naanza kuhubiri neno la Mungu. Kisha na introduction tuna sujet ama neno fupi ambayo unaanza kuanza nayo wakati ya kuhubiri. Kisha neno fupi kuna neno kubwa. Neno kubwa na mbia watu nini ambayo utafundisha. Kisha neno kubwa unapana mashairi ama maandiko. Maandiko unasomea watu maandiko. Kisha maandiko unaingia ku development ama ufafanuzi wa neno ambayo utakapofundisha watu. Ukisha ingia ku development, ingia kunani ku question ama swali, unauliza watu kufuatana na ufafanuzi wako, unauliza watu. Kisha toka ku question unaingia ku application. Yaani application unaanza kufanya esa kazi ambayo inatokana na maana neno yenyewe ulihubiria watu. Kisha toka kwa application mara unaingia ku mfano ama example.
example unapasha kujianzia kwa kama vile mtumishi mwenye uko na upiri na onyesha watu mfano jinsi nini ulipitia, nini Mungu ashakufanyia kufatana na somo ambao anafundisha watu. Kisha toka pale question example, unaingia ku conclusion. Conclusion ni kusema unaenda fika mwisho wa kumaliza somo yako. Ukishafika ku conclusion, unaingia sasa ku appel. Appel kama vile mtumishi wa Mungu wapashe toka kwa sababu pasipo appele ya kuita watu wenye ambao walisikia neno ambayo ulifundisha. Kisha maliza ile, unaingia ku maombi, unaombea watu, na hapo utakuwa umemaliza neno lenyewe kulitayarishia watu kwa ibada. Mimi ni mwanafunzi, ninaitika kujina la Mama Bernadette. Mimi ni mwanafunzi ku APGCI College Bible. Ninazungumza juu ya kazi ya misionere. Misionere anapaswa kuwa mwenye ana sauti ya kubariki kwa haraka. Misionere anapaswa tembea na iko complete. Misionere anapaswa tembea na kitambulisho yenye naweza kumjulisha kama yeye ni misionere. Carte d'identité, passport. Ni wanafunzi hapa kwa APGCI. Mimi naitwa Mzee Evariste Mwatire. Je vous salue aussi, mon nom c'est Gentissimo. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristu. Kwa majina ninaitwa Maliabo Shantale. Sisi ni wanafunzi kwa APGCI, tulipenda presente masomo zenye tulijifunza ku college ya Bible APGCI. Tulikuwa na somo ya histoire de la Bible, tulikuwa pia na histoire ya doctrine de la Bible, analyse de la Bible, tulikuwa na missiologie, délivrance na homilétique. Tulisoma pia na evangelisation, tukasoma na leadership, yani uongozi. Tutatanguliza kwanza na historia ya Biblia. Ile somo inatuonyesha namna gani Biblia ilipangwa kwa matarehe mbalimbali. Inagawanyika kwa sehemu 4. Nagawanyika kwa sehemu 4. Tutataya madate fulani fulani kwa ile historia. Kwa mwaka ane 64 njo ilikuwa mwanzo ya makanisa, na ane 70 ilikuwa kubomolewa kwa Yerusalema. Ya kufata mwaka 43 ilikuwa mtaguso wa Efeso. Mwaka 451 ilikuwa mtaguso wa Makedonia. Tunakuwa pia na ane 1914 ilikuwa vita ya kwanza. Tunakuwa pia na mwaka wa 1962 mpaka 1965 ilikuwa pale sasa makanisa, kila mtu anapenda afungue kanisa. Ilikuwa kila mtu anaweza kujichagulia dini yenye anapenda na anaweza kufungua. Tutaendelea pia na wengine. Ndio kulikuwa na shida moja ambayo ilifanyika, mauaji makubwa ilifanyika wakati wa kusherehekea karamu ya
sherehe ya kusherekea Bartolomayo, sababu naye alikuwa mmoja wa wanafunzi. Na pia kulikuwa 1912 kulikuwa propaganda yenye walisema ya Fidei, shauri la kusambaza dini. Aussi en histoire, on nous a montré comment est-ce que dans ces 4 périodes de l'histoire, est divisé par des dates. Donc la première période commence à la 64 jusqu'à la 453, 476. Et la deuxième période commence à la 476 jusqu'à la 476. La deuxième période commence à la 453 jusqu'à la 476. La troisième période commence à la 476 jusqu'à la 489. 789. Et la dernière période commence à la 789 jusqu'à la 1965. Tunaenda ku somo yetu ya pili, tunaenda ku doctrine de la Bible. Kwa ile doctrine kunakuwa somo kenda. Somo ya kwanza tunakuwa na somo ya teoloji. Somo ya pili tunakuwa na somo nimatoloji. Ya tatu amatoloji. Ya ine tunakuwa na kristoloji. Ya tano anthropoloji. Ya sita steroloji. Ya saba eklesioloji. Ya mnane angeloloji na ya kenda eskatoloji. Tunaweza kuendelea na wengine. Na tutajua kwamba teoloji ni masomo makubwa juu ya Mungu na kristoloji ni masomo ambayo inaeleza urefu wa Biblia, na ndani ya somo yetu ya doctrine de la Bible kunakuwa leson kenda yenye natulomba tuhitaji. Hiyo leson kenda ya kwanza iko teolojia, ya pili inakuwa kristolojia, ya tatu inakuwa nimatolojia, ya ine iko anthropolojia, ya tano iko amatolojia, ya sita iko sotrolojia, ya saba iko eklesiolojia, ya mnane iko angelolojia, ya kenda iko eskatolojia. Jambo, kwa majina ninaitwa Saidi Saleh, niko mwanafunzi kwa APGCI College 5. Kufatana na isi ya Apotre Kado anatufundisha kuhusu homiletiki. Tuna kura homiletiki tukisema ndani ya kura homiletiki kuna nukta ambazo zenyewe mtumishi wa Mungu ama pastor anapaswa kutembea nazo. Na nukta ya kwanza iko kujitambulisha ama introduction ni kujitambulisha wakati naingia kwa madhabahu naanza kuhubiri neno la Mungu. Kisha na introduction tuna sujet ama neno fupi ambayo kuanza nayo wakati ya kuhubiri. Kisha neno fupi kuna neno kubwa na ndia watu nini ambayo watafundisha. Kisha neno kubwa unapana mashairi ama maandiko
unasomewa kwa maandiko, kisha maandiko unaingia ku development ama ufafanuzi wa neno ambayo utakapofundisha watu. Ukisha ingia ku development, ingia kunani ku question ama swali, unauliza watu kufuatana na ufafanuzi wako, unauliza watu. Kisha toka ku question unaingia ku application. Yaani application unaanza kufanya kazi ambayo inatokana na maana neno yenyewe ulihubiria watu. Kisha toka kwa application mara moja unaingia kwa mfano ama example. Example unapaswa kujianzia kwa kama vile mtumishi mwenye uko na ubiri na onyesha watu mfano jinsi nini ulipitia, nini Mungu ashakufanyia kufuatana na somo ambao anafundisha watu. Kisha toka pale question example unaingia ku conclusion. Conclusion ni kusema unaenda fika mwisho wa kumaliza somo yako. Ukishafika ku conclusion unaingia sasa ku appel. Appel kama vile mtumishi wa Mungu wapashe toka kwa madhabahu pasipo appele ya kuita watu wenye ambao walisikia neno ambayo ulifundisha. Kisha maliza ile unaingia ku maombi, unaombea watu, na hapo utakuwa umemaliza neno lenyewe kulitayarishia watu kwa ibada. Mimi ni mwanafunzi, ninaitika kuzina la Mama Bernadette. Mimi ni mwanafunzi ku APGCI College Bible. Ninazungumza juu ya kazi ya misionere. Misionere anapaswa kuwa mwenye ana sauti ya kubariki kwa haraka. Misionere anapaswa tembea na iko complete. Misionere anapaswa tembea na kitambulisho yenye naweza kumjulisha kama yeye ni misionere. Carte d'identité, passport, makarte zote zenye zinastahili misionere atembee nazo. Na tena hawezi sahau vifaa yenye inahitaji mwili, sawa dra, sawa mustikere, sawa chungu, sawa alimeti. Anapaswa kuwa na alimeti, anapaswa kuwa na torse ile atembee naye, na anapaswa kuwa na nusu ya petrole kumsaidia, pengine atalala fasi ni fasi, anaweza zunguru. Mimi ni Mama Bernadette, niko mwanafunzi ku APGCI, niko kwa College Bible. Tulisoma juu ya doctrine de la Bible. Tulisoma juu ya doctrine de la Bible. Nilisoma juu ya histoire de la Bible, histoire de l'église. Histoire de l'église nilisoma juu ya année 431. Ilikuwa mtagusi wa Efeso. Année 451 ilikuwa mtaguso wa Makedonia. Année 492 ilikuwa vita ya Wakristo na Waislamu. Année 560 ilikuwa mwanzo wa vita ya madini. Na mimi ni Waso Wilson, niko pia mwanafunzi ku APGCI Bible College. Na tulifika hapo kusoma masomo yetu ya Biblia, na nilisoma doctrine de la Bible. Na ndakamata pointi kenda
nye iko fondamentale ya somo yetu yenye tulisoma. Na pointi ya kwanza ni teolojia, ya pili ni kristolojia, ya tatu ni matolojia, ya ine ni antropolojia, ya tano ni amatolojia, ya sita ni soteriolojia, ya saba ni eklesiolojia, ya mnane ni angelolojia, ya kenda ni skatolojia. Kwa majina naitwa Saidi Saleh, niko mwanafunzi APGCI College Bible, na nitagusia somo ambayo tulifundishwa na Apotre Kado, ni somo ya leadership. Leadership ni somo ambayo inatufundisha juu ya uongozi. Yaani kiongozi ni yule mtu ambaye anakuwa mtu wa kujali watu wengine. Kiongozi ni yule ambaye anasamani watu wengine na anajua nini watu wanataka. Kiongozi ni yule mtu wa kutembelea wengine na kukuwa na moyo ya watu wengine. Kama vile tukikamata Nehemia alikuwa ni mtu mwenye alikuwa na roho ya kupenda wa ndugu zake kama vile kiongozi. Kiongozi ni mtu mwenye anajali wengine. Kiongozi haiko mtu wa kujivuna ama wa kugombana na watu. Kiongozi ni yule ambaye anastahili kupeleka watu kwa nafasi inahitajika. Na kiongozi ni mtu mwenye iko na susi ya watu wengine. Kiongozi ni mtu mwenye anakuwa na moyo wa usaidizi ya kusaidia wengine. Na mie nilisoma juu ya tulikuwa nasoma juu ya homiletiki. Tulizifunja juu ya homiletiki. Mwalimu wetu alikuwa Papa Kado. Ilikuwa juu ya viungu, kuyua kuanja kuhubiri neno. Tulianja na presentation, mtu anaanzaka na presentation. Kisa unaenda na introduction. Kisa introduction unaenda na text. Kisa text unaenda na sujet. Kisa sujet unaenda na example. Kisa example unaanza na question. Kisa pale unaleta response. Kisa pale unaleta développement. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Gentil Simon, élève du collège biblique APGCI. Je tiens à vous présenter quelques cours à ce qu'on a appris à l'école biblique APGCI. Je vais vous expliquer sur le cours de la leadership fondamentale de notre enseignant John Miller. La première leçon, c'est le fondement de la leadership. La deuxième leçon, c'est la leadership et l'intimité avec Jésus. La troisième leçon, c'est le potentiel et le voir. La quatrième leçon qu'on a appris, c'est le cœur d'un leader.
ou le cœur de la leadership. La 5e leçon qu'on a appris, c'est le potentiel, les facones. On a appris encore une leçon appelée le leader et les visions. Le leader et la vision. On a appris la leçon, le cœur de la leader, le cœur de la leadership. On a appris la leçon appelée le leader et la compétence relationnelle. On a appris la leçon appelée le leader et les gérances du temps. On a appris la leçon le leader et la vision. On a appris la leçon le leader et la vocation. On a appris la leçon le leader et les compétences relationnelles. Par après, on a appris plusieurs leçons. On a appris la leçon sur l'homilétique. Comment est-ce qu'on peut préparer les serments? On a appris que l'homilétique a 14 épices ou l'étape du serment. La première, c'est présentation ou introduction. La deuxième, c'est texte biblique. La troisième, c'est sujet. La quatrième, c'est thème. La cinquième, c'est question. La sixième, c'est réponse. La septième, c'est exemple. La huitième, c'est division. La neuvième, c'est développement. La dixième, c'est application. La 11e, c'est conclusion. La 12e, c'est appel. La 13e, c'est appel. Et 14e est la prière de clôture. On a appris encore la leçon sur la doctrine de la Bible. On nous a dit que la doctrine de la Bible a 9 leçons, dont la première leçon de la doctrine de la Bible, c'est la théologie. La deuxième leçon, c'est Christologie. La troisième leçon, c'est amatologie. La anthropologie. La quatrième leçon, c'est amatologie. La cinquième leçon, c'est eschatologie. La cinquième leçon, c'est anthropologie. La sixième leçon, c'est sotériologie. La septième leçon, c'est angélologie. La huitième leçon, c'est eschatologie. La huitième leçon, c'est... Et la neuvième leçon, c'est eschatologie. On nous a appris encore si la délivrance. La délivrance spirituelle, c'est la force de Dieu qui délivre. On nous a montré que la délivrance, il faut les cure d'âme. La délivrance, on nous a appris sur l'évangélisation. L'évangélisation, on nous montre que c'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu qui sauve. C'est la force de Dieu qui... C'est la force de Dieu, c'est la force de Dieu qui sauve. On nous montre que l'évangélisation, c'est aller partout au monde entier. L'évangélisation, c'est aller partout au monde entier, prêcher la nouvelle de Jésus-Christ. L'évangélisation, c'est multiplier les disciples. On nous montre que l'évangélisation, c'est préparation spirituelle. On doit se préparer spirituellement. On nous a appris sur l'histoire. L'histoire, on nous a montré que l'histoire est subdivisée en 4 périodes ou périodes de l'Église, dont la première période commence à la 64 jusqu'à la 476. La deuxième période commence à la 476 jusqu'à la 1453.